Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygo ng Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Usa ka matahom nga panagkatigom nga niya karon sa pagdayeg sa atong Ginoo. Praise the Lord. Glory. Palakpakan atong buhing na Dios. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 Napabata ikabuga mga igsoon? Napabata ikabuga? Murag gamay raman tong amina to, murag minus man. Murag kusog-kusog pa ang magsinggit-singgit sa kabataan, no? Okay, salamat sa Ginoo nga niata karon mo igsoon. Sa pagkatinuod no, gikahimutan kita sa Ginoo karon. Amen. Daghantag mga buluhaton sa balay apan gipalabi nato ning adlaw kay gusto nato mga igsoon nga madasig ta. Hallelujah. Madugangan ang atong kalig-on sa paglagad sa Dios. Pusa malipayon ko ang nakakita kaninyong tanan mga igsoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Lain na sa may gayon nga gihatag nato sa atong buhing Dios. Tagsara ta magkakita ay mga igsoon. So dili nato sa yangon ang kahigayunan. Hallelujah. Kay but ang panahon unya nga wala na panagkatigong masama na ini. Unya magpangita na punta. Samtang karon niya pa ang kahigayunan. Tingwaon nato ang makatambong gyud tag mga katiguman nga sama ni ini. Hallelujah. Doon ako'y gipangita nga igsuon murag wala diri. Kanihara kog tukututok-tutok. Hallelujah. Kay kining alagad sa Dios mga igsuon ang pangitaon katong wala. Salamat sa Ginoo nga ning kabuntagon gitagaan tag higayon pa sa Ginoo. Katigom ta. Okay, akong mga mainiton nga pagtimbaya kaninyo. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, lili na mo nako matagsitag sa uglamano, apan pinagi sa matamis nga pahiyom, akong ipaabot kaninyo magsoon. Hallelujah, dalaygo ng Dios. Salamat. Hallelujah. Glory to Jesus. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Ug unsa mga igsoon ang inyong kadasig nga gipakita mo usab na ang bation sa mga leader. Madasig usab sila maigsoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ug dalaygo ng Dios maigsoon sa walay katapusan. Hallelujah. Gitagaan ko nila og notes. Hallelujah. Usahay da kay mga dili, wala na ako masabti diri kay nagka-bali-bali di ay ang mga page ini. Wala murag wala mahanay ba, wala ayo og arrange ang mga page busa. Sa atong notes karon kining lesson number 4 page 15. Unya ang continuation ining page 15 niya sa 16. No? Manay timan ninyo ang continuation sa ang 15 wala sa luyo. Wala sa luyo. Niya sa ang 15 niya sa Pikas 16. Ang sa luyo anan page unsa man sa luyo 14. Nabali. So, ato ning mo ni. So, unsa to'y topic ni Pastor Makas ganiya sa atong pan? Unsa topic? Kay mura unsa to'y sa notes nato pagbusa? Unsa kuno to? Daghantag nga kuan sa notes nato no kamo kay kini manggod nga notes mo igsoon ang Mindanao ra mo'y gitagaag kuan nga magkuan og Bisaya nga notes ang uban nga district English gyud ang ila nya ni request man tang Bisaya lang ato unya ang translator ini atong tighubad mo'y nasayop siguro no kay ang kasagaran maghubad ini mga taga didto man sa Luzon wa sila makakuan sa insakto gyud nga mga paghubad sumo na nga usahay lain ang mga pinulungan nga makuan. Hallelujah. Okay mga igsoon, salamat sa Dios nga doon na tayo mga prioridad karon nga hisgutan. Pagkinabuhi uban sa walay katapusan nga mga prioridad. Hallelujah. Kinsay mohatag og kahulugan sa word nga prioridad. Doon na ba'y makahatag? Unsa may inyong nasabtan ining praise the Lord. Ikaw niyo. Salamat. Ikaw ang ipangita. Hallelujah. Praise the Lord. Unsa may inyong nasabtan may ning word nga prioridad? Ha? Okay.
ang mga senior, doon na prioridad, no? Doon na priority lane sa mga senior. Sa to pa, kung agod-agod na, kanang hinay-hinay na mo pila, doon na sila gihatag nga priority lane. Pero usahay mga igsoon, tungod sa kapanahunan karon, ang mga tao murag dili na kay mo respeto og mga senior. Mao na makita nimo nga ang mga batan-on to adto na uno na ako nga nganong wala man ni badlungas labi na sa sister is do man nakalinya diha na priority lane sa mga senior. Tuwa naman yun ang mga batan-on didto. Ako una nga badlungon sa sikiw, may mo badlong pud. Una sa magpila ko gani dito sa isis mo ko. Wa nagirespeto ang mga tao ron, wa nagirespeto ang mga tao ron. Nya mulingi na lang tong mga batan-on dito. Kay pangit kayo naon mga igsoon nga ang mga senior dili nato hatagan og pagtagad. Amen. Kay kung dunay hatagan og nato og pagtagad mga igsoon ang mga senior kinanglan, hatagan nato og doble nga pagtahod. Amen. Hallelujah. Dili kay tadyakan na lang nato ang mga senior. Hallelujah. Mao na nga sa atong kuang karon mga igsoon, dunay mga prioridad nga hisgutan diri. Dili ingon nga prioridad ni para sa mga seniors, apan prioridad ni alang kanatong tanan mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang giingon diri sa pasiuna, ang mahangturon nga prioridad nagpasabot sa paghiangay sa imong kaugalingon sa gingharian sa Dios. Mao ni nga prioridad ang gisgutan, no? Ang pagpahiangay sa imong kaugalingon diha sa gingharian sa Dios. Hallelujah. Kay daghay mga tao karon nga nakasulod na sa gingharian, apan dili pa sila angayan nga mga harianon. Kung naa nakasulod sa gingharian sa Dios, sa to pa nagpasabot na nga hariano na imong dating. Kanang talahuro na ba? Talahuro na, kanang taas na kayo ang pagtahod nga angayan para sa imo. Pero daghan karon ang nagpakasulod sa gingharian sa Dios, apan dili pa sila matawag nga talahuron. Naapay daghan nga mga salawayon gihapon. Amen. Hallelujah. Dili ta gusto ni ana mga isuon nga mga dating. Kay samtang nagpadulong ang kapanahonan sa pagdugay, magkaanang pud ka matured ang atong pagpangalagad. Amen. Dili sabton nga pila na takatuig nga nangalagad, wala paghapon takatubo. Amen. Hallelujah. Kinahanglan nga mutubo ta sa atong pagpangalagad sa Dios. Hallelujah. Walay kapuslanan ang atong pagbalik-balik sa simbahan mga igsoon, apan wala pa ta nitubo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Walay pagtubo sa bulaton sa Ginoo katong gitawag og mga inano pa. Mga inano bisag unsaon ug wali di na gid mo tubo kay inano di ay. So ang sa lawas lang nang na inano, sa lawas lang na, pero sa pagtuo kinanglan nga walay mga inano. Kay ang mga anak sa Dios kinang mutubo gyud. Hallelujah. So dinita mag isuon sa mga prioridad. Ang pagpahiangay sa imong kinabuhi sa gingharian sa Dios, mga mithi ug pagsaka ibabaw sa temporaryo nga mga kabalaka. Hallelujah. Kinahanglan do not kunutay mithi ug pagsaka ibabaw sa temporaryo nga mga kabalaka. Kita nga tao maigsoon dili gyud malikayan do naghapon tay mga kabalaka. Bisan og nag-ingon ang Bible, ayaw kamo kabalaka. Pero kita maigsoon ingon nga tao do naghapoy kabalaka. Apan kung niya gyud ang kung nagtamod gyud ta sa pulong sa Dios, kini mga kabalaka maigsoon mawala ra ni kay naatay Dios nga atong gialagad. Amen. Hallelujah. Malampasan nato ni mga kabalaka kay naay kusgan nga Dios nga naghatag kanato kalikon matag adlaw. Hallelujah. Glory to Jesus. So kining giingon nga kabalaka, bingon di ba gyud mawala ni kabalaka kay tao samtang niya pata nagiday kabalaka apan. Hallelujah. Basahon do nato kining giingon diha mga igsoon nga gihatag nga verse diha sa Mateo chapter 6. Chapter 6 sa Mateo. Dugay ta ni ron. Chapter 6 verse 19 to 21. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta diin ang tangkob ug ang taya nagakutkot. Kini nga version maigsoon King James ning akong gibasa kay kining ilang verse diri murag dili ko sanay ana nga pagkakuan. Hallelujah. Murag lahi ang version diri nga gigamit siguro ini. So diri ta sa King James version. Unya hinunua pagtigom kamo og mga bahandi alang kaninyo didto sa langit diin walay tangkob ni taya nga magakutkot og
diin walay mga kawatan nga magapanakasaka ug magapangawat. Kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab didto ang inyong kasing-kasing. Amen. So hain gani kuno ang atong bahandi at tuwa usab ang atong kasing-kasing. Tinuod ni nga pagkaistorya mga igsoon. Hallelujah. Kay hallelujah. Kining atong bahandi, praise the Lord. Biskutan nato ang bahandi. Murag lisod kay ni nga butang nga kun ato ni batunan lisod kay ni kay usahay mga igsoon. Di na ta kasimba kay mahadlok og kawato ng atong kanding dito sa balay. Kawato ng atong mga bisag usalay atong noon di na kasimba. Unya ang mga bata mga igsoon usahay dili na pud dadon simbahan kay uy bilin ra mo diri. Kay way magbantay sa balay. Praise the Lord. Dunay membro sa una mga igsoon nga sa na pagkakabig yun niya, pirti kadasig sa pagpangalagad, adlaw, bisag adlaw nga simba, busugot, adlaw simba. Pero nang abot ang panahon, may igsoon nga, samukan man siya mga bata, o dala-dalaon simbahan. Niya, walo kabuk yung bata. Ibilin ra niya pirmi, ang iyang kabataan, kay samo kuno simbahan. Igsoon ang mga bata nato, matod pa ni Pastor Loloy, musugot tag sa dili, magdagan-dagan yun na. Kay kinaiya gyud sa mga bata ang magdagandagan. Kay ug di na pud kuno na magdagandagan, mag-uol naman punta. Di ba? Mag-uol na punta di na magdagandagan. Busa ang mga bata daw magdagandagan gyud na. Mo na nga ang mama di na lang gusto niya kung anong simbahan di na lang dadon kay magdagandagan ra didto. Miabot ang panahon mga igsoon nga nabutan na niya mga bata, hagaro na niya simba di na pud manguban. So mga igsoon dili makatarunganon nga ang atong kabataan dili nato sila dadon sa balay o sa simbahan. Dadon gyud nato atong kabataan pero tagaan pud natong pamaagi nga di po sila makahatag disturbo dito sa panimbahon, no? Hallelujah. Ay mga pamaagi mga igsoon lingaw-lingaw analingaw. Hallelujah. Sa una sige pa kog panganak mga igsoon. Naay panahon to nga ang akong ikaduhang anak si Loloy mo sipat gyud kay sa ako nga bata sa gamay pa. Musaka-saka dito sa taas niya si Pastor Magwali mo adto dito mo kuot sa bulsa. Kuuto niya ang bulsa siyang tatay mga kwarta dito. Niya umingon si Pastor sa ako, okay sa maning bata, kuhaan ni dire. Kasi mama ni bata anak, kuhaan ni dire. Pero ako gud ang mama, maulo ko maigsuon mo na nga makaingon ko nga kini mga pastor di gid sila gusto nga madisturbo sila panahon sa mga pagsimba sa atong mga kabataan, no? Hallelujah, kay importante gud kaayo maigsuon ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kung naay mga panahon nga madisturbo ang simba mga igsoon, ayaw lang gid ipadisturbo ka ng maminaw ta sa pulong sa Ginoo, no? Kay mo na pinaka-importante. So mga igsoon, prioridad ang isgutan nato. Nahisgutan man ni prioridad mga igsoon pero naglangkob kini sa atong mga bahandi, no? Kay usahay tungod sa bahandi, hallelujah, dili na nato ni mahatagaan og prioridad mga igsoon ang buluhaton sa Ginoo tungod sa mga butang ning kalibutan. Amen. Na ay mga ikaigsunan nga dili makasimba kay dunay importante nga transaksyon. Mga igsuon natay transaksyon, pwede ba nga dili na lang to itunog Domingo? Amen. Kay kung dunay pinaka-importante nga prioridad sa atong kinabuhi, dili na labuan ang prioridad nga naasa sa buluhaton sa Dios. Hallelujah. 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 Kay wala na praise the Lord, dili na ta makahatag og bayad kung maka-absent ka sa Domingo. Wala tay kaugalingong Domingo nga itapal ana may ison, wala na. Ang tanang adlaw iya ba sa Dios, kitagantag unom ka adlaw sa Ginoo usara sa iya. Hallelujah. Unya ato pa nang kuhaon may ison. Mao nang akong advice ato naghisgot man tag prioridad. Kung naa may mga butang nga atong hallelujah kuhaon, ay lagid kuhaan ang Domingo nga adlaw. Kaya ang Domingo nga adlaw, para na sa atong buhi nga Dios, hallelujah, nga managkalipay, managsimbatas ang atong buhi Dios, mga igsoon nga magkaiyo sa ta. Hallelujah. So, hinaut-unta nga, sa pag-uli nato sa itong mga kasimbahanan, ibutang nato sa itong una nga ang adlaw sa Domingo, adlaw sa Ginoo, Domingo gid na. Kanang Domingo, dili na nato na paghilabtan. Kung doon na may mga transaksyon nato, mga igsoon, napamay hapon, pwede man nato man makuha pong hapon, no? Or hapon ninyo simba, buntag, itransak na ninyo. Pero mga igsoon, kung transaksyon ng isgutan, no, murag, Domingo wala man.
Kaya wala man yung mga opisina, no? Wala man yung mga... So, mga igsoon, ibutang nato karon sa atong priority. Hallelujah. Una sa tanan, mga igsoon, hallelujah, ang bulhaton sa Ginoo na pinaka-prioridad nato, hallelujah, sa atong pagpangalagad sa Dios. Hallelujah. Dili na kunuta pati gumon og mga bahandi dinhi sa yuta. Kay ngano, na yung mga kawatan, mga tangkob nga nagautkot-kot. Hallelujah. Kining atong mga bahandi, tinuod na tigom tag mga bahandi, pero hallelujah, musugot tag sa dili mga igsoon, kung hallelujah, dili nato unahon ang mga bahandi nga espirituhanon, kining bahandi nato nga mga material, mga hanaw rani. Amen. Hallelujah. Dunay usa ka kailan ako sa una nga milyonarya, dili na gyud siya makasimba pirmi kay nag-out of the country. Kanunay siya mugawas sa Pilipinas kay kwartahan naman. Unya, dili na siya makasimba pirmi. Abi ninyo mga igsoon, ang iyang kwarta nga tinigom, hallelujah, wala na gyud niya mapahimosli. Kay sa sige niyang laag-laag, nakakuha siya sakit nga dili na gyud maayo, cancer. Giingan na si doktor nga cancer sa liver ang iyang sakit. Unya, mga igsoon, giingnan niya ang doktor, Dok, pila na may kaporsyento ang survival na ako ni paoperahan, ako ni patambal. Ingon ng doktor, kung naamaga ni percentage sa survival, 1% na lang. Sa imong kabahin, kung 1% na lang ang survival ni mo, magpa-opera pa ka? Di na. Naunsa pa man tong kwarta tinigom ni mo, nga di naman ka di na ka pwede tambalon sa imong, Ginoo ka kangilngig mga igsoon. So samtang ni apata sa kinabuhi, mga igsoon nga gihatag sa Ginoo. Hallelujah. Kining kinabuhi ipagamit nang nato ni sa Ginoo, mga igsoon, kay hallelujah, hallelujah. Kung naamagan ni pinaka-importante nga investment sa kinabuhi, hallelujah, kanang mo invest na para sa bulaton sa Ginoo. Kaya ang pag-invest, mga igsoon, sa bulaton sa Ginoo, wala kayo kini pagka-alkansi. Wala pagka-alkansi kung i-invest nato ang atong panahon alang sa atong buhing Dios. Apan kinimuani, mga igsoon, ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Palakpakan na ato tong buhing Dios. Hallelujah. Hallelujah. Nganong importante man ang mahangturon nga prioridad. Mahangturon. Hallelujah. Una, ang katuyuan naghubit sa atong pangunang rason sa pagkahimong tao. Hallelujah. Naghubit sa usa ka rason nga kita nahimong tao. Unsa man di ay kaniadto. Ha? Atong sabto ni natong pagkahimong tao. Unsa man di ay kaniadto. Manunap. Hallelujah. Sa una, may igsoon, wala patay, dili patama tawag nga tao sa atubangan sa Dios. Hallelujah. Kay ang atong mga kinabuhi, nagkamulit siya nga agi. Nagkagidlay ang agi tungod sa mga bisyo sa kalibutan, mga pagpasigarbo sa kalibutan. Apan sa dihang naanat sa Ginoo, nahimo na tang bag-o nga tao. Kay gibag-o ta sa atong Ginoo, may igsoon, ug nahimo ta nga, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, glory to God. Ako makaingon gyud ko nga kining naanak kan Kristo, bag-o na gyud nga pagkatao, kay magtanaw lang ko sa inyo mga naong no, pagkagwapa gyud ninyo mga igsoon. Ayaw mo pag-ingon nga giulog-ulogan ta mo, tinuod ni mga igsoon, di ko mamakak. O, tanawa, wagi ko makakita mga pangit diri mga igsoon. Puros gyud mga gwapa kung tanda ninyo nga naman. Kay naatay Kristo sa ginabuhi, unya si Kristo mo ni nagpadanag kanato mga igsoon. Hallelujah, ang Espiritu sa Ginoo mo naghatag kaanyag. Amen. Ang Espiritu sa Ginoo naghatag ka nagtukaanyag. Amen. Kay daghan po'y mga gwapa nga gitawag sa kalibutan nga gwapa, apan dili madawat sa ato Kay moingon man ta gwapa unta pero pangit magbatasan. Mao ra nay makadaot sa ato ang pagkagwapa, ang pangit og batasan. Apan ang tao nga gibag-o na sa Ginoo, maayo nagpamatasan. Amen. Maayo nagkinaiya kung gibag-o na ta sa Ginoo mga igsoon. Ang tanang mga kamaot nga mga kinaiya nawala na tungod kay naa na ta sa Ginoo. Amen. Natay Kristo sa ginabuhi nga nagbag-o ka nato mo na nga magtanaw ko sa inyo mga danag kay mo mga panagway nga nakapahimo nga ning sanag mga igsoon ninyong panagway karon nga nagtanaw ko sa sanag kay mo mga panagway tungod kay gipaanyag tang tanan sa atong Ginoo. Amen. Hallelujah. Palakpakan na ato itong kinabuhi. Palakpak para sa atong kagalingon. Hallelujah. 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 So,
Pag kinabuhi uban sa walay katapusan nga mga prioridad, unsa may prioridad nato sa atong kinabuhi. Katumanan, hallelujah. Katuyuan nga nagubit sa ato pagunahang rason sa pakimong tao. Praise the Lord. Unya ikaduha, katumanan nga makahatag og dumalayon nga katagbawan. Hallelujah. Katumanan sa paghatag kanato og dumalayon nga katagbawan. Hallelujah. Kay ang tao nga wala kang Kristo maigsoon walay pagkatagbaw. Amen. So karon kay naa naman ta kang Kristo, duna natay gitawag dumalayon nga katagbawan. Hallelujah. Dili sama anang uban karon nga sige paningkamot silang kinabuhi kay gipangita nila katong katagbawan silang mga kinabuhi apan bisan pag unsaon nato pagpaningkamot paigsoon dili gyud matagbaw ning kinabuhi ning mga material nga mabutang dili makatagbaw. Busa dili na lang nato usika ng atong panahon nga bisan og di na ta makasimbahala pangita gyapon para matagbaw ang atong kalag dili na mao maigsoon apan ang una gyud nga makatagbaw ka nato mao ang presensya sa atong buhing Dios. Hallelujah. 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 Mao ni ang sigurado gyud maigsoon ako makagarantiya ko ninyo nga kung wala mo'y katagbawan hangtod karon sige pagyapon mo pangita og katagbawan dili nato makaplagan ang katagbawan bisag moadto pa ta sa lain nga mga nasod. Hallelujah. Apan mga igsoon ang katagbawan makita lamang nato diya sa presensya sa atong buhing nga Dios. Glory. Woo! Hallelujah. 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 So wala kayo katagbawan bisag asa ta mga igsoon padulong matud pa bisan paglukpo ninyo ang tibuok kalibutan og suroy-suroy para matagbaw lang inyong inyong mga mata. Walay katagbawan kining kinabuhi mga igsoon. Apan salamat sa Ginoo nga nagtawag ka nato. Hallelujah. Wala na ta mahaylo niya ng mga material pa nga mga butang nga makahimo sa pagtagbaw ka nato. Hallelujah. Apan pangita nato ang tinuod nga katagbawan nga naa lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Busa dalay ko ng mga kaigsunan nga niya karon. Hallelujah. 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 Dili nato sayangon mag-igsuon kining atong panagtigom karon. Kay nagtuo ko nga daghan ka nato ang nagapangita og katagbawan. Amen. Hangtod karon, hallelujah. Kini para bang tao nga way pagkatagbaw no? Init kay espiritu. Init kay espiritu. Pero kung naa kay katagbawan, malinawon kag espiritu igsuon. Amen. Hallelujah. So asa man nato mabatunan ang kalinaw di ba kang Kristo man lamang kay siya mo'y hari sa kalinaw. Mao ni ibutang nato sa itong mga alimpatakan nga diha lamang kang Kristo makabatuntag tinuod nga kalinaw. Hallelujah, hallelujah. Bisan pag-unsao nato maigsoon sa pagpaningkamot alang sa atong kalinaw nga mabatunan ning kalibutan na di gyud ta kabaton. Apan duol kang Kristo kay siya mao hari sa kalinaw maghata og tinuod nga kalinaw alang sa matag usa ka nato. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Ang epekto nagsiguro nga ang atong kinabuhi magbilin og malungtaron nga kabilin. Okay. Ang epekto sa malungtaron nga prioridad mao kini nga nagsiguro nga ang atong kinabuhi magbilin og malungtarong kabilin. Unsa man ning malungtaron nga kabilin? Ha? Kining atong pagkakristohanon mao ni nga kabilin ang malungtaron nga kabilin nga ikabilin nato sa atong pamilya maigsoon sa atong mga mahal sa kinabuhi. Hallelujah kinang atong pag-alagad sa Dios. Hallelujah dinhi kawa nga kabilin. Kining hallelujah. Kini manggong pag-alagad sa Ginoo maigsoon, murag nakabaton ta anak bahandi. Amen. Kining pag-alagad sa Ginoo murag nakabaton tag bahandi ana nga dili mawala kanang dili makawat kanang lumulungtad nga bahandi. Mao ni ang kabilin nga pwede nato maigsoon ibilin ngadto sa atong mga sumusunod o sa atong mga mahal sa kinabuhi. So kita karon nag-alagad sa Dios dunay bahandi nga ikabili nato ngadto sa atong mga sumusunod sa atong mga kaliwatan. Kining pag-alagad nato sa atong buhing Dios mao ni ang pinakahamili nga kabilin nga ikabili nato sa atong mga kaliwatan maigsoon halon gikan karon hangtod sa atong mga kaliwatan maigsoon. Hallelujah. Mao ni ang kabilin nga matuod nga pwede nato ibilin sa atong mga kaliwatan. Okay, number 2 maigsoon giiskutan ang kalahian. Ang kalahian sa temporal ug eternal nga mga mithi. Eternal man ikining hallelujah. Temporal nga mga prioridad. Mithi na diri butang, mithi na.
ang kalahian, temporal versus eternal nga mga mithi. Hallelujah, sa ning mithi, Sister Minda. Praise the Lord. Temporal nga mga prioridad. Number 1. Praise the Lord. Usa ang number 1? Okay. Basahon doon nato ato sang tagaan o pagtagad ning material nga mga kabtangan. Kay daghay na nga backslide mga igsoon niining maong butang. Material nga mga kabtangan. Hallelujah, bisag isa ka dangaw nga yuta sa utlanan, makigpatay na. Amen. Mao ni ang gingon nga mga material nga mga kabtangan. Tanaw daw nato ang Lucas kapitulo 12. Hallelujah. Lucas kapitulo 12 versikulo 15. Disgutan diri. Ug siya miingon, magmatngon kamo, ug likay ninyo ang tanang dagway sa kadalo, kay ang kinabuhi sa tao wala diha sa kadagaya sa iyang mga katigayunan. Amen. Hallelujah. Magbantay kuno ta. Hallelujah, magbantay ta. Hallelujah. Unya likaya nato ang tanang dagway sa kadalo. Kay kining tao nga dalo. Bisan og balis-bisan lang makig-away na. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So ang dalo, giingon sa Bible nga dili makasulod sa gingharian sa Dios. Walay dalo nga makaadto didto. Amen. Hallelujah. Unya, praise the Lord. Ang inyong gingon dire kay ang kinabuhi wala diha sa kadagaya sa iyang mga katigayunan. So basig nagtuota nga pinaagi sa atong mga katigayunan, hayahay na kita kinabuhi. No. Hallelujah. Kay ang mga tao nga hallelujah daghay mga katigayunan karon dili makakatug nga maghayang. Amen. Kini mga tao nga mga daghay mga katigayunan, dili makatug nga maghayangan naman. Mahadlok sila tulison, mahadlok sila iskwato ng ilang mga yuta, daghay mga kikabalakan nila silang kinabuhi. Apan alang kanato maigsoon nga wala. Hallelujah. Sa akong tanaw-tanaw karon murag wala man tay mga katigayunan siguro karon nga ikahatag sa Ginoo nga inektarya nga yuta, no? Kanang ang mga kaigsunan nga ako makita murag igo-igo ra gyud, no? Kanang igo-igo ra Pastor Minda nga kaingon tagwa man tay mga milyonaryo siguro ri. No? Nabatay makita diri mga kaigsunan ng mga milyonaryo? Ha? Sister Arlene? Praise the Lord. Hallelujah. Nga naman mga igsoon, lisod kabigon ang mga dato. Hallelujah. Kay ang ilang pagtuo nga convert sila, maabandono na nila ang ilang mga kabtangan, maunsa diha, basta kay lisod kabigon mga igsoon kay kuan ka ng dili na nila gusto nga makuhaan pang ilang panahon ngadto sa ilang mga bahandi. Kita maigsoon kung kita nga nangalagad sa Ginoo, focus naman kita sa Ginoo, no. Dili naman ta ingon nga mo focus pa sa unsa mga butanga. Apan ang atong mga kinabuhi gi-focus naman nato sa pag-alagad sa atong buhing Dios. Mao na maigsoon nga adunay kalahian ang pag-alagad sa Dios kon hisgutan ang kadato ug kapobre. Amen. Hallelujah. Kay gipili ko kamong kabos ingon ang balaang kasulatan aron mahimong dato. Sa tupat tagsara gyud ang Dios mong pili og mga dato, di ba? Tagsara. Kisa may mga dato diri sa mga simbahan. Katudlo nato nga mga dato murag wala pa man siguro, no? Gipili ko kamong mga kabos ingon ang Bible aron mahimong dato diha sa gingharian sa Dios. Hallelujah. Unya, praise the Lord. Way mo ang kono. Praise the Lord. So wala masayip ang Dios pagpili nato. Amen. Wala masayip ang Ginoo nga nagpili ka nato. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kay nga naman, kita nga mga kabus maigsoon, kung naay mga pakinanglan sa Dios, igo raman ta mo tuaw nga to kaniya. Amen. Muhilak raman ta nga to sa Dios, mga yutag, mga pakiloy sa Ginoo. Hallelujah. Mura man ni atong mahimo. Amen. Pero katong mga nanghingapin nga mga bandi, wala na panahon nila nga mutuwag pa sila sa Ginoo. So kita nga mga kabus maigsoon,
adlaw gabi nagasangpit ta sa Ginoo nangalipot sa Ginoo panabang gikan kaniya mga igsoon kay wala gyud tay mahimo kung wala atong Dios. Amen. Hallelujah. Busa takos kita mga igsoon nga paghatagan og pasidungog kitang tanan nga mga tawo nga pagtawag sa Ginoo. Takos ta pasidunggan sa atubangan sa Ginoo kay wala kini ipadayag ngadto sa mga magialamon ug makianad mananaw ning kalibutan ay pan kining maong kamatuoran gipadayag kini nga ni sa labing ubos ka nato maigsoon. Hallelujah. Wala ba nato na ikalipay nga bisag ubos ta nga pagkatao maigsoon apan kining mga butang nga gipadayag sa Dios ug na nagpakasabot kita dili sama ng mga uban diha maigsoon nga hallelujah mga magialamon sila apan wala yun nila masabti ang tinuod nga kamatuoran nga muhatag kanilang kagawasan muhatag kanilang kaluwasan mga igsoon. Hallelujah. Busa nalipay bata nga gitawag ta sa Dios. Hallelujah. Kita may pinakaswerte nga mga tao sa tibuok kalibutan. Woo! Hallelujah. Malipayon kita mga igsoon kay nagpakaila kita sa atong bing Dios. Glory to God. Daghay mga magialamon ning kalibutan apan wala sila makaila sa matuod gayud nga Dios nga mubag-o sa mga kinabuhi. Busa takos kita mga igsoon sa atubangan sa Ginoo kay wala nato pakyasa mga igsoon ang pagtawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Usay tayo pa kuan na ka daw sa kutubra ko lang please. Kuan na siya saragan. Unya may igsoon ang temporal nga mga prioridad, mao kining material nga mga kabtangan. Hallelujah. Popularidad o kahimtang tanaw nato ning 12. Ato ning basahon tagsa-tagsa para makuha gid nato ang pan. Popularidad o kahimtang kanang mailado ka sa katilingban. Hallelujah. Mainila ka sa imong tungod sa imong kahimtang. Hallelujah. Basahon daw nato ning Juan 12. Kapitulo 12, versikulo 43, giingon dire. Kay labi pa man ugod nilang gihigugma ang pagdalay gikan sa mga tao kaysa pagdalay gikan sa Dios. Sa tupad dunay mga tao mga igsoon nga ganahan sila nga daygon. Ha? Naip mga membro nga og di gani mahatagag appreciation sa pastor, manluod dayon. Sa to pa, kini nga bersikulo, dili, murag maigo ta ini mga igsoon. So kung doon na patay kinaiya karon nga, og di ma-mention sa pastor ang atong mga pangalan, ato na nang walaon. Kaya ang Bible nagkundinar ana, nga doon ay mga tao nga mahilig dahil nga, daygon sa mga tao. Hallelujah. Kining si Brad, buutan ni, kining si Brad, kugihan ni. Na mga tao yung anak magsong nga dili ma-appreciate sa pastor, manluod. Amen. Mao ni akong namatikdan sa mga kaigsuunan sa karon nga mga panahon, mga luuran. Amin mabuana. Oh, tinuod jud ay kay daghan ni amin. Tinuod jud mo igsoon daghan pay mga luuran karon. Igsoon kung naapaghapon na nga espiritu sa ato ng pagkaluuran, di kita kalahuti sa pag-alagad. Ang atong kaluwasan, ingon, ang mulahutay hangtod sa kahangturan mamaluwas. Unsahom nato paglahutay kung mga luuran ta. Amen. Oh, halalingian ang imong katapad ing na nga. Ayaw na panluod ha? Ayaw na panluod. Di na taman luod mga igsoon. Hallelujah. Kay walay kalauman sa atubangan sa Dios kadtong mga luuran. Amen. Ang gusto sa Ginoo kadtong mga maayo kay espiritu, bisag dauton okay lang. Kay ang dili basta-basta nga panghitabo sa atong kinabuhi may kanang dauton bitaw ta. Pero kung dauton ka kay daot ka man di ay daan, ay nagkalain. Dagay way ubos og dauton, man dauton ako. Pero kung daot naman tadaan may sundi lang ta kay ubos. Ato lang tunan natong kagalingon gidaot man ko. Napa ba ko espiritu nga nakita nga dili gid maayo sa ako. Oh. Pangayoon nato sa Ginoo kung natay nakita nga dili maayo nga espiritu sa atong kinabuhi maigsoon. Pangayoon nato sa Dios. Hallelujah. Kay walay makuli sa Dios nga ni kanato kun kini atong pangayoon uban sa
Hallelujah, pagkamatinuon sa kasing-kasing, hallelujah. Hallelujah. Ang akong espiritu sa diyang na-convert ko, nga naglisod yun kukuha, kining pagkamaldita. Sa batanon pa ko magsuon, super maldita yun ko, super maldita. Busa, pagkaminyo namo ni pastor, ang usa sa feedback, nga nagminyo man na si Alcantara ng maldita man na. Replik hapon, Sister Minda, no? Praise the Lord. Busa, asawa mo kong pastor, madaot man si pastor kaya ang asawa maldita, naninguha ko sa itong kagalingon nga dili na nako na kinaiya nga espiritu. Ipangayo na ako to sa Ginoo nga kay mabadsiyat man si pastor. Sa mga asawa si pastor maldita man na. At para maging sa pastor padong. Busa akong gitinguha magisuon nga mawala gyud akong pagkamaldita. Ambot karon magisuon sa inyong pananaw, maldita pa paghapon? Ambot karon diri nga side, inyong ka nakikita maldita paghapon? Ang muamin ana nga di na maldita, lingo-lingo sa ulo. O lingo-lingo sa ulo ang nakita ninyo sa ako nga di na ko maldita, lingo-lingo sa ulo. Di na gyud di ay. Praise the Lord. Salamat kay gibag-o na ko sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. How about kita? Alang ka nato, lingo-lingo katong maldita gyapon. Hinaot mga igsoon nga kitang tanan dili na ta maldita. Amen. Maasawa ka man og pastor, mamembro ka man, hinaot dili na ta mga maldita. Kaya ang maldita mga igsoon usa ni nga magpapaslide, magpapapandol ni nga espiritu sa atong mga kaigsuonan, mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Doon natoy babae ba nga katong bayhana, ang ilang balay simpre kay opisyal man ang bana, daghay mga tunga mga pastor. Karon kay pag-abot sa mga pastor, mangayo man dayon og kape. Ang pastor simpre pag-abot na pakapihon mo gina bisan pag di mangayo, pakapihon mo gina mga pastor abot no. Kay alagad dun na sa Ginoo. Pag-abot sa balay kay mingon mo dayon tong asawa sa pastor. Kape na pod. Kana lang nga pulong mga igsoon, kana lang nga pulong kape na pod. Na, daghan na dayon ang istorya nga, maldita man ang asawa sa pastor, kana ra nga istorya. So kining atong istoryahan, hindi mga ison, inistoryahan nato, kinahanglan po di ampingan nato, sister. Bantayan na nato ning atong mga pulong, amen. Hallelujah. Kay daghay mga pandol, daghay mga offend. Praise the Lord. Kanang naay mga kaigsunan nga mabot sa inyong balay, makatarungan ba nang moingon tag nakapamahon na ba kaster? Oh. Oh, kana. Imbis kay wa pati pamahaw may una tugwa kay nauwaw. Bahala nag nakapamahaw uwa ug naka ikaw upir na lang. Kaysa pangutanon nimo di ba? Amen. Kumporme mo ana magsuon, okay mo ana. Amen. Kay usahay man gud mo naman lang mingon nga wa pa lagi tir. Pero kung alang nako no kung wa pa koy pamahaw, usulti ko tir kanang naakay matimo-timo diha basig nakay usulti na lang ko kaysa mag-agwanta ko kagutom. Unya pangutanon nimo nakapamahaw na katir sa oo man na. Mo ni atong kinaiya. No? Pangutanon tag nakapamahaw na ba? Oo man na. Nga naman garbo mangyapon na magsuon ni. Dili maayo. Usulti ta sa tinuod. Amen. Kay mga Kristohanon ta. Amen. Usahay di no lang na tumahibawan, gipangkuyapan na, kay ngano, wa man di ito'y pamahaw. Oh, usulti ta sa tinuod, labi nag-igsuon nato, mag-igsuon sa pagtuo. Usulti ta, sister, na kay matimo-timo diha. Wa pa ko'y pamahaw, sister, bisag kapi na lang unta to, no? Usulti ta sa tinuod, mag-igsuon, kay usay kinaiya nato, dili ta mutugan. Sister, pamahaw, humana, pero wa pa. Mura gitunan na nato itong kugalingon sa pagkabakakon. Ana, ang igsuon, ang usa ka Kristiyano matinudano na. Amen. Matinudano na. So, naglami naman ta, patakahuman. Unya, kahupayan o kasiguruhan. Tanaw na nato ning Mateo 6. Mateo 6. Number 3, ika-number 4 ni sa kalahian sa temporal o eternal. Kahupayan o kasiguruhan, giingon diri nga,
Mateo 6, versikulo 25 ngadto sa 30. Busa ingnon ko kamo ayaw na kamo pagkabalaka bahin sa inyong kinabuhi kung unsa inyong kanon, unsa inyong imnon. O bahin sa inyong lawas kung unsa inyong ibiste. Sa tupa gikondinar sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo kadtong adunay kabalaka kung unsa ilang kanon, unsa ilang imnon. Hallelujah. Ug unsa ilang ibiste. Na mga kaigsunan nga dili na manimba. Kay maulaw na silang bisti nga balik-balik. Ayaw mo kalain magsun nga balik-balik inyong bisti. No? Dili ta malain. Hallelujah nga, di na lang ta mo simba kay di na kong simba. Uy, kay balik-balik ang akong sinina, maura man ni ayaw. Kay ang kaulaw mga igsuon, kuan man nagpahibaw magyapon nga doon na patay pride, ana. Kung unsay gihatag sa Ginoo nato, matagbaw ta diha niya na mga igsuon. Mamalipay ang Dios kung muhatagtag kalipay sa Ginoo sa atong mga nabatunan diha sa katagbawan mga igsoon. Unya giskutan diri nga dili ba ang kinabuhi labaw pa man sa kalanon o labaw pa man sa mga bisti? Labaw pa nga atong kinabuhi sa kalanon ug ibisti. So tagaan nato pagtagad ang atong kinabuhi dili ang ibisti, dili ang para pagkaon. Apan ang importante nga ang kinabuhi nato nga mahihatag nato kanunay ang atong kinabuhi diya sa atong buhing Dios. Amen. Hallelujah. Di na lang nato ni padayon kay murag taas-taas na. So dili ta angay mabalaka. Apan ang tao do na magikabalaka. So panahon nga do na tay mga kabalaka, mag-ampon lang ta sa Ginoo magsuon. Amen. Iampon lang nato sa Ginoo. Hallelujah. Mga liya ta sa Ginoo. Hallelujah. Kung panahon sa atong mga kadipit sa kinabuhi, mga igsuon. Hallelujah. Ipangalihan nato ni sa Ginoo kay nasaad ko nga ang Ginoo dili kahugtan og mga pamaagi. Hallelujah sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Glory to God. Hallelujah. Unya iskutan nato ting walay katapusan nga prioridad. Hallelujah katong ganiha temporary to nga prioridad kini karon walay katapusan nga mga prioridad. Amen. Hallelujah. Una, giskutan diri ang relasyon sa Dios. Pinakauna nga prioridad nga aangay natong tagad pagtagad kining atong relasyon sa atong Ginoo. Hallelujah. Ang Mateo 22 versikulo 37 nag-ingon 37 verse 37. Atong basahon ang 37 mga igsoon. Hallelujah. Higugmaan ninyo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan. Unsa daw tong pagigugma sa Dios? Sa tibuok nga tanan. Higugma ang Dios sa tibuok mong tulo man ni mga butang nga kinahanglan higugmaon natong Dios sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibok natong kalag o sa tibok natong salabutan. Napabay ato ana? Wala na. Tuan na gihatag na nato na sa Ginoo ang kasing-kasing, salabutan ug kalag. Tuan na sa Ginoo tanan ang atong pagigugma. Wala na para sa atong kaugalingon, di ba? Kay ipahigugma man sa Ginoo ang ingon siya higugma ang Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag ug sa tibok mong salabutan. Doon na pabay ato? Wala na. Tibok na, kasing-kasing nilang daan, tibok pagkatao na no? Apektado na sa atong paghatag sa paghigugma sa Ginoo. Tibuok, dili tigi-tigi. Ang giingon sa Ginoo diri nga paghigugma, sa balaan nga, sa pulong sa Dios, giingon, higugma ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing. Dili partial lang, walay partial ang paghigugma sa Ginoo. Amen. Kay ug mahimong tagaan natong partial, may gugma ta usay dili tibuok, no? Dili tibuok nga paghigugma ang nahatag nato sa Ginoo kung tigi-tigi. Usahay dasig, usahay luya, usay mo kanta, usay dili, usay mo katawa, usay dili. Okay. Ang gusto sa Ginoo magsuon ka ng permanente nga kalipay sa pag-alagad sa Dios. Amen. Permanente nga kadasig sa pag-alagad sa Dios. Hallelujah. Kaya ang gipangay sa Dios tibok nato nga kasing-kasing. Hallelujah. Tibok nato nga salabutan ug tibok nato nga kusog. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
Isgutan nato ning tibok nga kusog mga igsoon. Panahon sa mga pagdaig, gihatag ba nato ang tibok natong kusog? Ha? Sister, kining igsuuna na makaprunsit yun na pirmi. Sister Adelaida, sukad ko nakakita ng igsuuna, kanunay yun yung makaprunsit. Unya, bisag sa iyang katigulangon, kusog yapon mo daig. Kusog yapon ni siya mo daig. Lupig ang uban. Ang uban nga mga batanon in taon, di gyud maka bisag paglukso na lang mga igsoon. Hallelujah. Sa gingharian sa Dios, giingon diha nga kinahanglan angayan ta sa gingharian sa Dios. Kung dili ta ka mulukso, way angay sa gingharian sa Dios ang dili ka mulukso. Amen. Kay kini kunong prioridad mao pagpahiangay sa gingharian sa Dios, kini nga prioridad. So kung dili ta ka musayaw, hallelujah, dili ta angayan sa gingharian sa Dios. Kay sa gingharian sa Dios naagyo na mga panagdaig, naagyo na panaglukso, naagyo na panag-awit. Hallelujah, kung dili nato ni hatagag dakong pagtagad, dili ta angayan mga igsoon sa gingharian sa Dios. Hallelujah, glory to God. So hinaut unta may igsoon nga panahon sa mga pagdaig kitang tanan ulbo-ulbo. Ulbo-ulbo sa kanang giingon bitaw nga walay tihik-tihik. Hallelujah, walay tihik-tihik kinahanglan ang atong mga pagdaig sa Ginoo walay tihik-tihik. Kay ngano, ang Ginoo naghatag kanatong kusog, ang Ginoo naghatag kanatong gininhawa, samtang aduna patay gininhawa mga igsoon. Atong ihatag ang tanan alang sa kaymayaan sa atong biing Dios. Glory, hallelujah, hallelujah. So mga igsoon, hallelujah, paghigugma o pag-alagad sa uban, kining paghigugma o pag-alagad sa uban, importante ni. Kaya kung dili ta makamaong walagad sa uban, unsaon nato pag-ingon nga nangalagad ta sa Dios, nga ang Dios wala nato makita. Kaya kining atong mga kaigsunan makita ra, di man ta kamaong higugman nila, di man ta kamaong walagad. So importante mag-igsoon nga mag-inalagaray ta ang usa-usa. Hallelujah. Ang kasakit sa uban, kasakit nato na. May mga igsoon. Ang kalipay sa uban, kalipay man po nato na. So, dili makatarunganon maigsoon nga kita nga mga anak sa Dios nga naata sa gingharian sa Ginoo nga adunay mga gisgutan diha sa balangkas luwat nga mga kadalo. No, kadalo. Praise the Lord. Hallelujah. Kung nagdinalo ang atong Ginoo maigsoon makabaton katag kaluwasan. Kung nagdinalo ang Ginoo siyang gugma makabaton katag kaluwasan. So dili gyud ta kabaton og kaluwasan kung nagdinalo ang Ginoo siyang gugma alang kanato mga igsoon. Hallelujah. Busa kini nga gugma mga igsoon kinahanglan ato ning mabatunan sa atong kinabuhi mga igsoon aron andam ta magpasakit sa atong kagalingon para sa uban. Sa atong mga hindi gugma, sa atong mga kaigsuonan. Dili nato ingon nga hallelujah batasanon nato kining pagka tig-aw kasing-kasing. Kaya ang mga anak sa Dios, mga humok nag mga kasing-kasing. Dili na mga batuon o kasing-kasing. Amen. Hallelujah. Mga humok nag mga kasing-kasing. Hallelujah. Kanang giingon bitaw nila nga, kanang dali ra mo dugo. Dali ra mo dugo, no? Praise the Lord. Hallelujah. Mao na nga mga kasing-kasing ang gipangita sa Dios. Unya, pagpauswag sa gingharian sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Kini pagpauswag sa gingharian sa Dios, nagiskot ni pahin sa bulaton. Hallelujah. Gusto nato maigsoon nga mulambo ang bulaton sa Ginoo. Hallelujah. So unsa may atong iambag mga igsoon aron mo mulambo ang bulaton sa Ginoo. Magpagamit ta. Amen. Magpagamit ta. Hallelujah. Kung wala tay kusog na karon nga ipagamit, bisag sa unsa na lang nga bahin mga igsoon magpagamit ta sa Ginoo. Hallelujah. Samtang adunat patay kinabuhi magpagamit ta sa atong buhing Dios. Hallelujah. 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 Samtang adunat tay kusog mga igsoon. Hallelujah. Gamito nato rin sa atong sa bulaton sa Dios. Hallelujah. Kining atong pagpangalagad sa Ginoo kusog lagi kuan ini mga igsoon. Kusog lagi kapital nato ini. Hallelujah. Kung wa na puntay kusog na mahimutang gyud unya nga dayong-dayong nata para lang kita makasimba. Naay membro sa una nga kapin 100 na sa butuan. Musimba magisibisag wa nay kusog niya. Dayungan sa mga apo. Dadun yun simbahan kay gusto siya musimba.
Hallelujah. So ang atong pag-alagad sa Ginoo samtang kita aduna pay kinabuhi. Hallelujah. Dili lang ingon samtang aduna ta pay kusog mo alagad sa Ginoo, samtang aduna patay kinabuhi mga igsoon, mo alagad ta sa atong buhing Dios. Hallelujah. Dili nato tugutan nga ang kaluya sa atong lawas mo ni makahadlang nga di ta ka abot, dili lang ta kaabot simbahan. Hallelujah. Kining pag-ari nato mga igsoon, doon na patay kusog nga gihatag sa Ginoo. Gamito nato ni hangtod nga mubalik ang Ginoo. Nagpadayon gyapon ta sa pag-alagad kaniya mga igsoon. Amen. Hallelujah. Sa ato pa ang atong pag-alagad sa Ginoo mga igsoon, mao ni ang pinaka-priority sa atong kinabuhi. Mao unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Ug ang iyang pagkamatarong kay kining tanan igadugag ra kaninyo. Mao nay usa nga hisgutan diri nga unahon sa ato priority. Amen. Priority mga igsoon mao ang pagpangita sa gingharian ug pagkamatarong sa Dios. Hallelujah. Kay kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Igsuon garantisado ang pulong sa Dios, dili nimo bakak nato. Gisultian ta nga pangitaon nato pag-una ang gingharian sa Dios. Busa ayaw tuguti nga ang imong unahon, kinahanglan unahon gyud nimo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Hallelujah. Dili makatarunganon maigsuon nga ang atong kaugalingon mo atong unahon, apan unahon nato ang Ginoo labaw sa tanang mga butang. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to God. Ano pa no? Lapa? Praise the Lord. Dili na mutugot ang panahon maigsuon na lang kanato. Kay doon natay oras nga gisunod. So, hallelujah. Hinautunta ko nga nakuha na ninyo ang ang mga importante nga bahin, no? Basahon nato ni mga yawi sa pagkinabuhi o uban ang mahangturon nga mga prioridad. Naana da diha mga igsoon, baguha ang imong hunahuna, ibutang imong kasing-kasing sa langit. Grabe no? Ibutang ko ang atong kasing-kasing sa langit. Asa man karon ninyo mga kasing-kasing napamasinudughan mo? Pero sa atong pagtulunan gingon diri nga ibutang ang inyong kasing-kasing sa langit. Nakapokus ta kanunay didto mga igsoon. Hallelujah. Ingon ang Bible, itumong ang inyong mga kasing-kasing adto sa langit. Hallelujah, kay tuwa si Kristo naghulat dito. Amen.